Amerika više ne liči na komandni centar sveta, liči na sobu u kojoj zvoni 10 telefona odjednom, a niko više nije siguran koji poziv sme prvi da se podigne. Britanski Daily Mail piše da su se Donald Trump i Benjamin Netanyahu sukobili u dugom i dramatičnom telefonskom razgovoru oko nastavka napada na Iran. Izraelski kanal 12 taj razgovor opisuje kao napet, jer Netanyahu, prema njihovim navodima, sve manje veruje da pregovori sa Teheranom mogu donijeti dogovor, pa želi nastavak vojnog pritiska. Trump, sa druge strane, gura ideju da Iran prvo odustane od programa nuklearnog oružja, pa tek onda da se uopšte razmatra povratak jače vojnom scenariju. I tu priča odmah dobija drugi sloj, jer Daily Mail se poziva i na navode New York Timesa da je Izrael uz Trumpovo odobrenje ušao u rat sa planom da se posle udara na vrh iranskog sistema otvori prostor za povratak Mahmuda Ahmadinejada u političku igru. To su vrlo ozbiljni navodi i sada ih treba tretirati kao medijsko izvještavanje, a ne kao dokaznu činjenicu. Ali, ako su tačni, onda se cijela priča o ograničenim ciljevima više ne drži tako lako. Jer zvanično, Trump govori da su ciljevi rata usmjereni na iranske nuklearne kapacitete, zalihe obogaćenog uranijuma i balističke rakete. To je jedna linija, čista, uska, vojna, ali navodi o pokušaju da se Ahmadinejad oslobodi iz kućnog pritvora i uvede u novu političku ulogu otvaraju sasvim drugo pitanje. Da li je cilj bio samo vojni pritisak ili promjena vlasti u Teheranu? A prema tvrdnjama bliskog saradnika Ahmadinejada, koje prenosi New York Times, Washington je bivšeg predsjednika Irana video kao čovjeka koji bi mogao da odigra važnu ulogu u novom poretku u zemlji. I tu se pojavljuje poređenje sa Venezuelom, gdje se prema navodima američkog zvaničnika uključenog u pregovore sa Iranom tražila neka vrsta iranske verzije Delcy Rodriguez, neko ko bi mogao da preuzme vlast i sarađuje sa Trumpovom administracijom. Ali plan prema tim navodima puca odmah na početku. Ahmadinejad je navodno ranjen u izraelskom napadu na njegovu kuću u Teheranu, posle čega se gubi iz javnosti. Navodi govore da su ljudi oko njega bili pripadnici revolucionarne garde, zaduženi i da ga čuvaju i da ga drže pod kontrolom. Kada se to desilo prema New York Timesu, Ahmadinejad se razočarao u plan promjene vlasti i prekinuo kontakt sa zapadnim obaveštajnim kanalima. Ovo je trenutak gdje rat prestaje da bude samo rat, postaje politička klopka, jer ako je Netanyahu Trumpu ranije govorio da bi udar mogao da obori iransko rukovodstvo, a američki zvaničnici u kabinetu upozoravali da to nije realno, onda imamo sudar dve procene. CIA, direktor John Ratcliffe, je prema tim navodima tu ideju ocenio kao farsičnu, dok je državni sekretar Marco Rubio navodno odbacio takav scenarij vrlo oštro. Predsjedavajući Združenog generalštaba general Danny Kaine kasnije je Trumpu navodno rekao da je Izrael preuveličao svoje procene. I sada dolazi najteži deo za Washington. Iran nije pao, pregovori stoje, revolucionarna garda prema izveštajima jača stisak u zemlji, Hormuški Moreus, kroz koji prolazi ogroman deo svjetske nafte, mjesecima je zatvoren ili teško ugrožen, što već diže cene goriva i pritiska američke potrošače. To više nije samo bliskoistočna kriza, to je račun koji stiže na pumpe, u prodavnice, u izbore, u kongres i baš tu ulazi priča iz Londona. Federal Press, pozivaju se na iranskog ekonomistu Philipa Pilkingtona, piše da evropske zemlje već počinju da traže načine da dođu do dizel goriva povezanog sa ruskom naftom. Prema tim navodima, Britanija je odlučila da na neodređeno vrijeme dozvoli uvoz dizela i kerozina proizvedenih od ruske nafte, ali preko trećih zemalja. Sjedinjene Američke Države su, prema istom izvještaju dan ranije, uvele sličnu meru kroz novu 30-dnevnu dozvolu za pomorske pošiljke koje su već natovarene na tankere. To je politički neprijatno,
jer godinama se govorilo da se Rusija mora izbaciti iz europske energetske slike, a sada, usred novog pritiska na Bliskom istoku, isti taj zapad traži prolaz kroz sporedna vrata, ne direktno, ne javno kao veliki preokret, nego kroz treće zemlje, kroz izuzetke, kroz dozvole, kroz formulacije koje zvuče tehnički, a zapravo govore mnogo više. Ruska ambasada u Londonu ranije upozoravala da bi sankcije Moskvi mogle još jače pogoditi britansku i europsku ekonomiju. Prema navodima koje prenose ruski mediji, cene energenata u regionu već su 2 do 3 puta više nego pre ograničenja, a energetska kriza je Europu koštala ogromne sume. Te procene dolaze iz ruskog izvora i treba ih čitati kao stav ruske strane, ali su politički korisne Moskvi, jer pokazuju ono što Kreml želi da prikaže. Zapad uvodi sankcije, pa posle traži rupe u sopstvenim pravilima. A onda se nad Crnim morem pojavljuje još jedan signal. Guardian piše da je ruski Su-27 leteo na samo 6 metara od nenaoružanog britanskog izviđačkog aviona RAF Rivet iznad Crnog mora, pri brzini od oko 800 km na sat. Britanski ministar odbrane John Hill je opisao incident kao opasan i neprihvatljiv. Prema njegovim rečima, takvo ponašanje stvara ozbiljan rizik od nesreće i moguće eskalacije. Dakle, Rivet Joint nije običan avion, to je letelica za elektronski nadzor sa posadom do 30 ljudi, sposobna da prati aktivnosti na velikom dometu, drugim rečima. Tamo nije bio turistički avion, nego oči i uši NATO-a u prostoru gdje Rusija već godinama pokazuje da ne želi tuđe oči blizu svojih vojnih aktivnosti. Britansko ministarstvo odbrane tvrdi da je to najopasnija ruska akcija protiv britanskog Rivet Joint aviona još od incidenta iznad Crnog mora 2022. godine kada je ruski avion ispalio raketu. To ne znači da je rat između Londona i Moskve blizu, ali znači da se prag nervoze spušta sve bliže, sve brže, sve rizičnije. Istoga dana prema Guardianu, litvanski političari su morali da se sklone u bunkere, a vazdušni saobraćaj na aerodromu Vilniusu bio je privremeno obustavljen pošto je dron povredio vazdušni prostor zemlje. Dan ranije, ruski ambasador pri UN-u tvrdio je da Moskva ima informacije da Ukrajina planira lansiranje vojnih dronova iz Letonije i drugih baltičkih zemalja. Letonija je te tvrdnje odbacila kao čistu fikciju. Tu se vidi obrazac. Svako optužuje svakoga, a teren postaje sve opasniji. Britanija je, prema istim izveštajima, prošlog mjeseca pratila 2 ruske fregate koje su pratile tankere za naftu i sumnjivu pošiljku oružja kroz Severno more i Doverski Moreus. Kraljevska mornarica je zbog toga držala patrolu čitav mjesec. Healy je ranije otkrio da je Velika Britanija pratila 3 ruske podmornice koje su se mjesec dana kretale oko kritične podvodne infrastrukture u Severnom Atlantiku. To je nova slika Europe. Avioni na 6 metara, dronovi iznad Baltika, fregate u Moreuzima, podmornice oko kablova i cevi, a istovremeno London traži gorivo kroz izuzetke i onda se sve vraća u Washington. Federal Press piše da je američki senat odobrio zakon kojim se ograničavaju ratne ovlasti, to jest ovlašćenja Donalda Trumpa. Inicijativu je podržalo 50 senatora, dok je 47 bilo protiv. Ruski politikolog Boris Mežujev ocenjuje da nezadovoljstvo Trumpom raste, posebno među demokratama koje vide šansu da na među izborima pojačaju antiratnu poruku. Prema njegovoj proceni, demokrate moraju da pokažu biračima zašto bi trebalo da se okrenu protiv Trumpa. Ako ostanu pasivne, birači nemaju jasan razlog da menjaju stav. Zato jačanje antiratnog krila nije samo moralna priča, nego izborna taktika. To je borba za glasove, ali i pokušaj da se predsjednik pritisne baš tamo gdje je najranjiviji, u ratu koji traje, košta i ne daje brz rezultat. Mužejev ne veruje da će to odmah dovesti do opoziva. On smatra da američki establishment nema jasno alternativno rješenje. Prema njegovom tumačenju,
Čak i oni koji nisu naklonjeni Trumpu gledaju na njegove poteze prema Iranu kao na nešto što je možda posljedica njegovih grešaka, ali i kao na krizu iz koje ni oni ne vide lak izlaz. Drugim rečima, mogu da ga kritikuju, mogu da ga ograničavaju, mogu da koriste pad rejtinga, ali pitanje je šta rade ako ga zaista politički sruše. Tu se pojavljuje i Ukrajina. Trumpa optužuju da ne pokazuje dovoljno interesa za NATO i Europu, ali Mužejev smatra da ne treba preuveličavati nivo tih kritika. On navodi da evropske zemlje sada povećavaju vojne budžete i da se okreću protiv Rusije, što je, kako kaže, na neki način posljedica Trumpove politike. To je paradoks. Optužuju ga da napušta Europu, a Europa se baš zbog toga naoružava. Optužuju ga da ne kontroliše rat na Bliskom istoku, a Kongres pokušava da mu veže ruke. Optužuju ga da nema izlaz iz Irana, a niko ne pokazuje siguran plan šta bi bilo bolje. Federal Press u drugom tekstu pozivajući se na Vladimira Šapovalova piše da SAD trpe ozbiljne vojne, reputacione i financijske gubitke u sukobu na Bliskom istoku, dok Izrael rizikuje međunarodnu izolaciju. Prema toj proceni, Trumpovo odlaganje novih udara na Iran može se čitati kao signal da Washington traži izlaz iz ćorsokaka. Šapovalov tvrdi da bi Trump, da situacija ide dobro po SAD, manje mario za stavove Katara, Arabije i Emirata. Po njegovim rečima, pozivanje Bele kuće na zahteve zalivskih zemalja da se napadi odlože više liči na pokušaj da se prikriju stvarne poteškoće. To je stav ruskog analitičara i treba ga tako posmatrati, ali uklapa se u širu sliku. Amerika više ne može da vodi rat kao ostatak regiona ne postoji. Prema analitičkom portalu Iran Cost, koji Federal Press citira, troškovi američke kampanje protiv Irana premašili su 85 milijardi dolara ljudi. Ako je ta procjena tačna, onda se više ne govori samo o raketama, avionima i političkim izjavama. Govori se o ogromnom novcu, o budžetu, o ceni koju plaća američki sistem, a na kraju i američki građanin. Šapovalov smatra da Washington postepeno dolazi do zaključka da vojna pobjeda nad Teheranom nije lako dostižna. Po njegovom mišljenju, svaka nova faza sukoba samo produžava krizu. On ne očekuje brz mirovni sporazum, nego duži period nestabilnosti sa manjim vojnim akcijama koje ne moraju prerasti u veliki rat, ali mogu stalno držati region na ivici. U toj slici Iran, uprkos velikom pritisku, pokušava da pokaže da može da izdrži. Prema Šapovalovu, Teheran jača svoju poziciju jer pokazuje sposobnost da se odupre spoljašnjem pritisku i sačuva utjecaj u regionu. To ne znači da Iran nema gubitke. To ne znači da je Iran bez problema, ali znači da rat nije dao rezultat koji su njegovi protivnici očekivali. Posebno je važan Izrael. Šapovalov tvrdi da su Abrahamovi sporazumi, koje je Washington godinama predstavljao kao temelj nove bezbednosne arhitekture Bliskog istoka, sada ugroženi. Ako američki utjecaj nastavi da slabi, Izrael bi mogao da se suoči sa mnogo težim diplomatskim okruženjem, a ravnoteža snaga mogla bi da se pomeri ka Iranu. To je procena, ne potvrđena budućnost, ali sama činjenica da se takve procene sada sve glasnije iznose pokazuje koliko se promijenila atmosfera. A na sastanku sa Vladimirom Putinom, Xi Jinping je prema ranijim navodima poručio da je nastavak vojnih akcija na Bliskom istoku neprihvatljiv. Ta rečenica iz Pekinga nije samo diplomatska poruka. Ona pokazuje da Kina želi da se postavi kao glas stabilnosti baš u trenutku kada se Amerika prikazuje kao sila koja ne može brzo da zatvori rat koji je otvorila, i sada se sve spaja u jednu sliku. Trump i Netanjahu ne gledaju više isto na sljedeći korak. Iran ne popušta onako kako su očekivali. Kongres pokušava da ograniči predsjednika. Britanija istovremeno diže uzbunu zbog ruskih aviona, ruskih fregata i ruskih podmornica, ali traži energetske izuzetke koji vode nazad ka ruskoj nafti preko trećih zemalja. Europa se naoružava, ali energetski diše teško.
Bliski istok gori politički, a cijene goriva se penju svuda gdje običan čovjek puni rezervoar. Najveći problem za Zapad nije samo Iran, nije samo Rusija, nije samo Kina. Najveći problem je što se sve te krize više ne događaju odvojeno. Jedan udar u Teheranu pravi pritisak na Hormuz. Hormuz diže cijene goriva. Cijene goriva teraju London da traži rupe u sankcijama. Sankcije vraćaju Rusiju u centar priče. Ruski avioni pritiskaju NATO iznad Crnog mora. NATO se nervira. Europa povećava budžete. Trump dobija pritisak od kuće. Demokrate traže antiratni prostor. Izrael traži nastavak udara. Iran čeka. Kina gleda. Rusija koristi svaku pukotinu. I zato ovaj trenutak izgleda opasno. Ne zato što je jedna strana se dobila, nego zato što niko više ne može lako nazad. Rat koji je trebalo da bude brz postaje teret. Plan koji je trebalo da promijeni Teheran sada se opisuje kao propao pokušaj. Telefonski razgovor saveznika postaje dramatičan sukob. Energetska samouverenost Europe pretvara se u izuzetke i dozvole. Vazdušni prostor iznad Crnog mora postaje mesto gdje 6 metara može da znači razliku između incidenta i krize. A kada se u istoj nedjelji spoje Iran, Izrael, Trump, Netanjahu, Rusija, Britanija, NATO, Kina, Hormuz, dizel, podmornice i američki senat, onda više nema male vesti. To je znak da se svet ne pomera jednim velikim udarcem, nego nizom manjih potresa koji se sabiraju i svaki od njih sam za sebe može da izgleda kao odvojna priča, ali zajedno prave isti zaključak. Stari poredak više ne komanduje situacijom tako sigurno kao ranije, a novi još nije nastao. I, dragi gledalci, hvala vam što ste i večeras bili uz kanal Obavesti me. Pišite u komentarima kako vi gledate na cijelu ovu situaciju, jer deluje da svijet ulazi u veoma nepredvidiv period i da se odnosi velikih sila menjaju iz dana u dan. Ako vam se dopao video, podržite nas lajkom, pretplatom i deljenjem, jer nam to mnogo znači za dalji rad. Čuvajte se i vidimo se veoma brzo u narednoj analizi. Sve najbolje!